Esta mañana no van a creer lo que pasó. Dio una clase para sannyasis de 20 sannyasis de Canadá, la mayoría de la India y uno de otro país. Un grihasta hablándole a los sannyasis. What's the world coming to? ¿A qué se está convirtiendo el mundo? What's this God coming to? ¿De qué está convirtiendo el You know, mundo? there's a story. We're going to talk about Srila Hay una Bhaktisiddhanta. historia. Vamos a hablar de Srila Bhaktisiddhanta. Hay una historia. There are all these sannyasis at a big program. Todos estos sannyasis tenían un gran programa. They're all thinking, Y todos is estaban pensando, Guru Maharaj going to ask me to Guru speak? Maharaj me va a pedir que yo hable. And then he picked a grihasta. Y entonces escogió al grihasta. He said, he's a better preacher than all of Y you. dijo, él es un mejor predicador que todos nosotros. So never, you know, he wasn't one to stick to just the custom. No quería pegarse solo a la costumbre. And he was always good at humbling. Y siempre estaba en lidiar con ellos. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavala Bha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Shudhanandana Vajajanaranjana Shudhanandana Vajajanaranjana Jamanatira Panachari Jamanatira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jagopi Javalana Girivardhari Gopi Janna Vallabha Girivardhari Sodhanandana Vajajanaranjana Shodhanandana Vajajanaranjana Jamana Tira Panachari Jamana Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinane Namaste Saraswati Deve Gauravan Charani Sesa Shanjavari Paschatya Satarine Panchakapadruvyascha Kripa Sindhubhyevacha Potitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangolangayate Girimya Kripa Tamaham Vande Sri Guru Dinatana. Monday is the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. El lunes es la día de desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Goswami Sarasvati Maharaj. So we decided that we would speak about Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur today. We'll Así also que speak on decidimos Monday. hablar de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hoy y también hacerlo el lunes.
When Srila Prabhupada referred to Srila Bhaktisiddhanta, sometimes he would just say, he saved me. That was, Cuando Srila Prabhupada se refería a Bhaktisiddhanta, frecuentemente decía solamente, él me salvó. Шри Бхактисиддханте, то есть кто-нибудь его спрашивал, что там с вашим, что вы могли сказать о своем гуру Махараджа? Зачастую он отвечал, о, он спас меня. So the idea is that Así que la idea es Prabhupada's playing the role of an ordinary person. Que Prabhupada No está ordinary person can become Krishna conscious without the association of advanced devotees. que Prabhupada jugaba el rol de una persona ordinaria y без общения с возвышенными вайшнавами. And Prabhupada felt that Prabhupada sentía it was que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur who not only instructed him to come to the West, which was an important mission, but pushed him also. Sino que en una muy importante misión, sino que también lo impulsó. He pushed him through a dream, actually through two dreams. Él de hecho lo empujó como en un sueño, de hecho dos sueños. You must go to the West and preach. Debes ir al occidente y predicar. So, Prabhupada was extremely grateful to Srila Bhaktisiddhanta, not only for pushing him, but for all the blessings he got when he came to preach in the West. Así que Prabhupada tenía esta misión de predicar en el occidente. And as we know, y como sabemos, whenever he was glorified, siempre que estaba siendo glorificado por su éxito, él siempre decía, fue la misericordia de Srila Bhaktisiddhanta. Он говорил, что это все милость Шрилы Бхактисиддханты. So this is the attitude of the disciple. Así que esta es la actitud del discípulo. I am nothing. No soy nada. Я ничто. And by the association of these sadhus, I reflect their light, and then I become something. Y por la asociación de los sadhus, yo reflejo su luz y luego yo me vuelvo algo. And without their mercy, y sin su misericordia, no puedo volverme consciente de Krishna y no puedo esparcir la conciencia de Krishna. A lot of times we speak about doing difficult service or going beyond what you think you can do. Y muchas veces hablamos acerca de hacer un servicio difícil, pero no hay mucho que podamos hacer. Donde no hay mucho que podamos hacer. So when a disciple feels that everything is coming from his guru, then he's not afraid to try to do bigger and bigger service. Así que cuando it's not him that's doing it, it's his guru that's doing it. Cuando el discípulo siente que nada tiene que hacer que es referente al gurú, entonces intenta hacerlo una y otra vez. So this is why we see Así que esto es lo que vemos in so many discussions about Srila Bhaktisiddhanta, en muchas discusiones de Srila Bhaktisiddhanta, crediting him for saving him. Prabhupada siempre le estaban dando el crédito por salvarlo. Прабхупада всегда дает ему заслугу в том, что он спас его. Even though Prabhupada was born in the family of pure devotees, he still says, "My Guru Maharaj saved me." Aunque Prabhupada nació en una familia para devotos puros, siempre dijo, "Mi Guru Maharaj me salvó." Now, the gopis, there are two kinds of gopis, well, maybe officially more than exactly two, but there are the gopis who have direct relations with Krishna, and there are what are called manjaris, who are the servants of Radha, who don't engage directly in relating with Krishna. Las gopis, bueno, seguramente hay más de dos gopis, pero las relacionadas con Radha que sirven directamente a Krishna. Прямое отношение с Кришной, и также манджари, которые служат божественной чите. Srila Bhaktisiddhanta
Bhaktisiddhanta never revealed his identity as one of these manjaris. Srila Bhaktisiddhanta nunca reveló sus identidades como una de esas manjaris. But one of his disciples had a dream. Y uno and de in the dream, it was revealed to that disciple that Srila Bhaktisiddhanta is Nayana Manjari in the eternal pastimes of Krishna. Uno de los discípulos de Bhaktisiddhanta tuvo un sueño y en este sueño se revelaba que Srila Bhaktisiddhanta era una de estas Nanda Manjaris. And so this disciple asked Srila Bhaktisiddhanta, is this true? Así que este discípulo le preguntó a Srila Bhaktisiddhanta, ¿esto es verdad? ¿Esta pravda? And the way I've heard the story, y la forma en la que escuché esta historia, his answer was something like, yeah. Su respuesta fue algo como, sí. Da. Are you Nayana Manjari? ¿Eres Nayana Manjari? Sí. So, this means that he Eso has significa, come, he is one of the eternal associates of Krishna that has descended to this planet for our liberation. Esto significa que es un directo asociado de Krishna que vino a este planeta para darnos su asociación. Solo mediten por eso, mediten un poco sobre esto, porque es un poco sobrecogedor pensar de esta forma. Now you might think, well, ahora tú puedes decir, he is the spiritual master of Srila Prabhupada, es el maestro espiritual de Srila Prabhupada y nunca llegué a conocer a Srila Prabhupada, así que mi relación con él es un poco distante. Подумать, он является духовным учителем Шрилы Прабхупады, я никогда даже не видел Шрилу Прабхупаду, поэтому мои отношения с ним, они достаточно далекие. Okay, so let's try to see if we can get you closer. Vamos a ver qué tan cercano podemos qué tanto podemos acercarnos Krishna conscious that you have in your life is because of Srila Prabhupada. Toda la conciencia de Krishna que tienen en su vida es debido a Srila Prabhupada. It's because of Srila Prabhupada you're listening to this class. Y por Srila Prabhupada ustedes están escuchando esta clase. And just go down the list. Prasadam, Kirtan, Prasadam, Kirtan, Japa, Bhagavatam, Sangha, everything we have because of Srila Prabhupada. Lo que tenemos es debido a Srila Prabhupada. Все, что мы имеем, это по милости Шрилы Прабхупады. Okay, just meditate on that for a few moments. Pueden meditar por esto en algunos momentos. Несколько мгновений. Everything you appreciate about Krishna consciousness is because of Prabhupada. Todo lo que tienen en la conciencia de Krishna es debido a Srila Prabhupada. For some of you, I am your spiritual master, but if it wasn't for Prabhupada, I couldn't be your spiritual master. Para algunos de ustedes, soy su maestro espiritual, pero no podría ser su maestro espiritual si no hubiera sido por Prabhupada. So, everything in Krishna consciousness that we have has Prabhupada's signature on it. Así que toda la conciencia que tenemos la conciencia de Krishna que tenemos en nuestra vida tiene la firma de Srila Prabhupada. Right, so that's your connection with Prabhupada. Esa es tu conexión con Prabhupada, es una conexión muy profunda. Шрила Прабхупадой очень глубокая связь. Every gulab jamun, every pakora, every spoonful of sweet rice is because of Prabhupada. Cada gulab jamun, cada pakora, cada pedacito de arroz dulce es debido a Prabhupada. Every ecstatic festival. Cada festival extático. Every ecstatic class. Cada clase extática. Every amazing kirtan. Cada kirtan increíble. It's all because of Prabhupada. Es debido a Prabhupada. So we're all very connected to Prabhupada. Así que todos estamos muy conectados con Prabhupada. All right. So now how does Srila Bhaktisiddhanta fit into this equation? Así que ahora como Srila Bhaktisiddhanta entra dentro de esta ecuación. If it wasn't for Srila Bhaktisiddhanta,
encouraging, si no es por el Srila Bhaktisiddhanta motivando o forzando a Prabhupada que viniera, entonces no hubiéramos estado conectados con Prabhupada. Lo más seguro es que no hubiera sido así. Srila Bhaktisiddhanta, который поощрял, даже по сути заставил Шрилу Прабхупаду отправиться, то вряд ли бы мы были бы с ним связаны. Prabhupada had not planned to go to the West, and Srila Bhaktisiddhanta forced him to leave his family in a dream. Prabhupada no había planeado ir al este, pero en un sueño Bhaktisiddhanta lo obligó a hacerlo. Without that forcing, he wouldn't have come. Pero sin esa fuerza no hubiera venido. Без этих отталкиваний он бы не пришел. So without Srila Bhaktisiddhanta, there's no Prabhupada. Without Prabhupada, there's no ISKCON. Without ISKCON, we are just conditioned souls collecting karma, creating karma, and reaping the results of karma. Sin Prabhupada, no, sin Bhaktisiddhanta no hay Prabhupada, sin Prabhupada no hay nada, no está ISKCON, si no hay ISKCON, no hay nada. I was just listening to a class yesterday by Bhanu Swami. Estaba escuchando una clase ayer sobre Bhanu Swami. And he was talking about karma. Estaba hablando acerca de la cámara. Y dijo, karma es una rueda. We live in this world. Vivimos en este mundo. All our actions are creating karma. Y todas las acciones están creando karma. And then the happiness and suffering is burning up the karma. Y la felicidad y sufrimiento viene de perdiendo del karma. Así que estamos quemando karma y creyendo karma. Estamos haciendo cosas que queman la karma y que generan karma. Y que queman karma todo el tiempo. And we're all spinning in this wheel of karma. Y todos estamos girando en esta rueda del karma. And if Prabhupada didn't come, we'd still be spinning in that wheel. Y si Prabhupada no hubiera venido, todavía estaremos girando en esa rueda. Because without bhakti, you can't get out of the wheel. Porque sin bhakti no puedes tener esa. Now, it doesn't end here. It doesn't stop here. Ahora no termina acá, es Bhaktivinoda Thakur. Здесь все не останавливается. Есть также Шрила Бхактивинода Тхакур. Bhaktivinoda Thakur was considered the pioneer of the modern Krishna consciousness movement. Bhaktivinoda Thakur fue el pionero del movimiento de la conciencia de Krishna. Современного движения сознания Кришны. So he was engaged in broadly spreading Krishna consciousness, and he had a vision to spread it around the world. Alrededor del mundo. В том, чтобы широко распространять движение сознания Кришны, и у него было видение, чтобы это распространить по всему миру. And he needed help. Y necesitaba ayuda. Ему нужна была помощь. So he prayed to the Lord, send someone from your camp to help me. Поэтому он помолился Господу: Господь, пошли мне кого-то из своего лагеря, And he had many children, but there were several signs that Srila Bhaktisiddhanta was the ray of Vishnu that he had prayed for. У него было много детей, но были определенные знаки, которые указывали на то, что Шрила Бхактисиддханта, он был тем лучом Вишну, о котором он молился. The umbilical cord, the cord when you're born, Пуповина. It was wrapped around like a Brahman thread. El cordón umbilical estaba atorado como un cordón brahmínico. The Jagannath cart stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. His wife brought the little baby out in front of Jagannath, and the garland fell on him. And then Bhaktivinoda Thakur knew, this was the ray of Vishnu that I have prayed for. Y cuando estaba pasando el carro de Jagannath, en la de allá atrás se detuvo en donde estaba Bhaktisiddhanta Sarasvati y se le cayó la guirnalda enfrente de él. Entonces Bhaktivinoda Thakur sabía que esta era la reacción, la respuesta a sus plegarias, que le había enviado a alguien que le ayudara. Did you know that he was given first initiation by his father? ¿Sabían que su padre le dio primera iniciación? But it's second initiation that the father can't give.
La segunda iniciación el padre no la podía dar. So, one thing we understand is that una cosa que entendemos es que cuando estas acharyas vienen, sus vidas están destinadas a ser ejemplos Одну para вещь, которую мы nosotros. можем понять, то, что когда приходят эти ачарьи, их жизнь предназначена для того, чтобы быть примером для нас. So it's such an interesting story of Srila Bhaktisiddhanta getting Diksha from Es una historia interesante donde Srila Bhaktisiddhanta está tomando Diksha de Srila Kishore Babaji. Srila Bhaktisiddhanta was an amazing scholar. Srila Bhaktisiddhanta era un erudito académico. When he was 7, he had the Gita memorized, and he was, Cuando tenía 7 años había memorizado el Gita. В 7-летнем возрасте он запомнил Гиту, а в 11 уже давал лекции Бхагаватам. And Prabhupada said he had a perfect memory. Everything he heard, he remembered. Y Prabhupada dijo que él tenía una memoria perfecta, todo lo que él escuchaba lo recordaba. An incredible scholar. Era un erudito académico increíble. And in his earlier years, he was an astrologer of very high acclaim. Y en sus primeros años era un astrólogo de nivel muy elevado. Высококлассным астрологом. They even offered him an honorary seat as a professor at the university. Incluso le ofrecieron una semilla honoraria como profesor. Título profesora в университете. Un lugar honorario como profesor. And so a lot of gurus had their eye on him because they thought it would bring prestige to them if they initiated such a great devotee and scholar. Y muchos gurús lo habían observado porque sabían que iban a tener mucho prestigio si iniciaban a ese escolar tan prestigioso. Первоклассный ученик. This gives you kind of an idea of the culture at that time. Y les puede dar una idea del tipo de cultura en ese tiempo. ¿Qué tipo de ropas tienes en tu closet? Déjame ver. ¿Qué tipo de discípulos tienes en tu closet? Déjame ver. Какие у тебя одежда у тебя в шкафу? Дай посмотреть на марки. Или там, какие у тебя, кто у тебя ученики? Дай на них погляжу. And Gorka Shordas Babaji was illiterate. Igor Kishore Das Babaji era, ¿cómo se dice? Analfabeta. Doesn't mean he didn't understand Shastra. No significa que no entendía los Shastras, solo que не мог понять Шастру, он просто не умел читать. And Bhaktivinoda Thakur had told Bhaktisiddhanta to take Diksha from him. Bhaktivinoda Thakur le dijo a Bhaktisiddhanta que tomara Diksha de él. And when he approached Gorka Shordas Babaji, he said, I'm not qualified. You're a great scholar. I can't even read. Y le dijo, cuando se aproximó a él, dice, tú eres un gran erudito y yo ni siquiera puedo leer porque vienes conmigo. And he had decided not to take disciples. Y él había decidido no tomar discípulos. So he kind of, what we say in English, blew him off. You understand, Shamrasika? Así que él básicamente lo hizo de lado. If you want, you say, Maharaj, when you come into Moscow, Maharaj, cuando vienes a Moscú. We'll talk later. Bueno, hablamos después. Voy a ir a Florida. Того-то, что Махарадж, когда вы планируете приехать в Москву? Поговорим позже. Ну, то есть так это отогнал. That just means I don't want to talk about it. Eso significa no quiero hablar sobre esto. So Srila Bhaktisiddhanta insisted. Así que Srila Bhaktisiddhanta insistió. So he blew him off in another way by saying, well, when I see Chaitanya Mahaprabhu next time, I'll ask him what he thinks. Pero cuando vea a Chaitanya Mahaprabhu le voy a preguntar qué opinas de esto. Когда я увижу Господа Шри Чайтанья Махапрабху в следующий раз, то я спрошу его, что он думает по этому поводу. So then, shortly after that, Srila Bhaktisiddhanta came back and said, "Did you see Chaitanya Mahaprabhu?" And Gorka Shordas Babaji said, "Yes, I saw him."
В скором времени Шрила Бхактисиддханта Сарасвати вернулся и спросил, ну, вы увидели Господа Шичтани Махапрабху? Гаурки Шурдас Бабаджи ответил, да, я видел его. Well, what did he say? ¿Qué Что же он dijo? сказал? Forgot to ask. Le olvidé Забыл preguntar. спросить. So then, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Entonces Srila Bhaktisiddhanta И тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати по-настоящему захотел. You know, what's the purpose of life if I ¿Cuál don't es have the el mercy of propósito de la vida si no tengo la misericordia del Guru? В чем же цель жизни, если у меня нет милости Гуру? You must accept me. Debes Вы должны aceptarme. принять меня. Otherwise, my life has no value. De otra forma, mi В vida no противном tiene случае valor. моя жизнь не имеет смысла, So, ценности. if you don't accept me, I'll jump off this Si no bridge me and aceptas, cannot voy a viajar, voy a suffer saltar forever. del puente Если y вы не примете desde меня, el то я puente спрыгну с me этого iré. моста и утоплюсь в реке. So you might be thinking, Así maybe que I'll se choose puede que this estés guru. pensando, Maybe that yo tal one. vez I don't escoja know. este guru, tal vez no This is a sé. lot different. This was like, Es if you muy don't accept diferente, me, es I will como kill si no me myself. aceptas, me voy a Итак, matar. вы, возможно, думаете, наверное, приму вот этого гуру или вот этого. Здесь все было совсем по-другому. Если вы не примете меня, я убью себя. Maybe I'll get initiated. Tal vez me voy a iniciar, no sé. Может, получу инициацию, не знаю. And he's showing, no, you need the Y mercy. está mostrando, no, tú necesitas la misericordia. А он демонстрирует то, что нет, вам нужна Misericordia del милость. Vaishnava. Вам нужна милость Вайшнава. What's the use of ¿Y living cuál without the es el mercy of uso the de Vaishnava? vivir sin la misericordia del Vaishnava? В чем смысл жизни, если нет милости Вайшнава? Of course, it also shows his humility because Por he supuesto, accepted a mostró guru su who was not a humildad, scholar, even though he was the que no greatest era scholar. un erudito, Конечно, это sino que также era un gran показывает его erudito. смирение, потому что он принял гуру, который не был ученым, в то время как он сам был величайшим знатоком. Now, so there's this story. Some of you, I don't know, who was with me in Mayapur when we went, Gopinath, were you there? We went to this temple. It was a little bit away. I think we ended ¿Quién up there estaba by conmigo en accident. Mayapur cuando fuimos a And este there was like an templo? 80-year-old brahmachari that looked like he was 50. And he said, these are the deities that Srila Bhaktisiddhanta chanted in front of for 10 years when he chanted 192 rounds a day. Were you there for that? Donde Bhaktisiddhanta estaba cantando 92 rondas. Зашли в один храм, и там был один Donde пожилой человек, Bhaktisiddhanta которому estaba казалось aquí. 80 лет, но он выглядел на 50. И он сказал, то, что эти Estaba и есть те cantando- божества, перед которыми Шрила Бхактисиддханта Сарасвати воспевал свою врату на протяжении 10 лет. None of you. Никто из вас не был? It's a nice place. I Хорошее don't even know место. if I can find it again. But Даже не знаю, если я смогу его снова найти. so this was 10 years before Srila Bhaktisiddhanta began his movement. Это было за 10 лет до того, как Шрила Бхактисиддханта Fue en el начал momento en свое el que движение. Bhaktisiddhanta comenzó su movimiento. Yeah. So he made a vow Así que that he would hizo un chant voto 192 a cantar rounds a 108 day until rondas he chanted, desde hoy how hasta many que... was it? ¿Cuántas cantaba? Let me see. И он 10 сделал, million. Well, 10 принял на себя millones. обет, то, что он будет воспевать 192 круга ежедневно, пока он не прочитает. he would chant 10 million not rounds. Cantaba 10 names millones de every month, and he nombres. vowed to chant 10 up to millones de until he chanted nombres. 1 billion. Hasta que То есть он cantaba un воспевал millón. 10 миллионов имен ежемесячно, и он принял обет, что он прочитает миллиард. If you chant 10 million a month, Si tú cantas 10 120 millones so al mes, es un a billion millonario. 10 миллионов в месяц, то Así 120 que- миллионов в год, а миллиард. that's like 9 or 10 years. Es como Да, 9 o 10 10 años.
That's like Thakur Haridas. Es como Thakur Haridas. 22 hours a day, more or less. Cantaba 22 horas al día, todos los días, más o menos. So, not an ordinary person. No es una persona ordinaria. When Srila Prabhupada was asked, cuando le preguntaron a Srila Prabhupada, tell us about your spiritual master, he would say, what can I say? Dinos algo sobre tu In maestro other words, he wasn't espiritual. from this world. Dijo, bueno, mi maestro espiritual no es de este mundo. Он отвечал, ну что я могу сказать? Он человек вайкунхи. Другими словами, он не от этого мира. So he was living. Así que él estaba viviendo. Таким образом, он жил. Yeah, a lot of rounds. He was living in a little hut, I believe, a little hut. Estaba viviendo en un pequeña choza. It's a rainy season in India. Hay una la época de lluvia de India. Крыша капала. And he just, rather than y en lugar de take time away from his chanting, he just de tomar tiempo para su canto, él se sentaba abajo de su sombrilla, en su choza. So he'd be in the hut, the water would be dripping down, he'd have an umbrella, and he'd be chanting. Y estaba bajo de una sombrilla, estaba cantando 22 horas al día. Крыша капала, en su choza. Прикрывался тогда зонтиком, и он воспевал 22 часа в день. So Krishna Karshini and her husband Parananda were there. It's a nice place. Кришна Каршини с супругом были там, да, это хорошее место. Yeah, so a little more than 9 Así years. que Krishna Karshini y su esposa estaban Чуть ahí. больше 9 лет. So this was prior to his starting. Así the que era movement, you could say, tarde getting para ready to su start his movement. Это было перед тем, как он начал движение, то есть он подготавливался, можно сказать. There's another story you may have heard. Hay una otra historia que tal vez Еще han история, которую, escuchado. возможно, вы слышали. Yeah. It was like behind the cow village, wasn't it? Да, Джагай Магай Кхат, ну да, так было как будто за коровьей деревней. Yeah, so I should be arriving in Mayapur around April 8th. So if Debería any of you estar are there, we can go there. Я должен прибыть в Майяпур 8 апреля, поэтому если кто-либо из вас там, то мы можем отправиться в это место. And before that, I'll be in Vrindavan from March 21st. Voy a estar en Brindavan Перед en этим я marzo, буду в el 21 Вриндаване de 21 marzo. марта. And if you're there, we Y can si do estás ahí, Vrindavan Parikram podemos every morning. hacer parikram Если de вы там, то мы Brindavan можем todas делать las парикраму mañanas. Вриндавана каждое утро. So we'll see you all there soon. Hare Krishna. Так, Así que nos vemos всех ahí увидимся, pronto. все Hare увидимся там Krishna. скоро. Харе Кришна. Some of you are crying, thinking, I don't have any money. Algunos de ustedes están llorando pensando, no tengo dinero, quiero Кто-то из вас, ir. возможно, плачет. У меня вообще нету денег, хочу Okay. отправиться. Maxim, make a lot of money this month and send everyone Maxim, to haz Vrindavan. mucho dinero Так, Максим, заработай много este денег в этом mes y месяце, manda a отправь всех todos в a Вриндаван. Brindavan. You have 1 month to make a lot of money. Tienes un mes para hacer Месяц у mucho тебя, чтобы dinero. заработать много. Maybe like $20,000. and Tal then you can vez send como everybody. Может быть, 20 $20,000 тысяч долларов, такие можно, ты можешь отправить всех. Yeah, just send them on a plane, not on a boat. Mándalo en un Только, avión, en un Пожалуйста, bote. отправьте их на самолете, не лодкой. Yeah. Hare Krishna. You never know. Maxim Nunca got sabes, unlimited boats, Maxim, so you never know la what he can come potencia up que with. tienes, la potencia que puedes tener. Никогда не узнаем. У Максима безграничная энергия. Неизвестно, что он может там придумать. Now, Ahora, you may have heard this story before. It's an puede que interesting escucharon la story. historia There was a interesante assembly of de Brahmanas. la reunión de los brahmanas. Возможно, вы слышали эту историю ранее. Интересная история. Итак, было собрание брахманов. And smarta Brahman. Un brahmana not devotees. inteligente. Они были спарта брахманами, то есть брахманы, которые не являются преданными. And you know, there
like if you're not a Brahmin, then y you sabes, don't si no really eres un Brahma, realmente no qualify in estás their eyes cualificado for any para kind of spiritual cualificado en los position. ojos para cualquier tipo de posición espiritual. Так, если вы не являетесь брахманом, то в их глазах вы не имеете квалификации для какого-либо духовного положения. So, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta were not born Brahmins. И Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта, они не были рождены брахманами. Yes. I think we lost Sham Rasika. I'm here, I just lost you. I couldn't hear. You said they were not born brahmanas. They weren't born in Brahmin family, yeah. No, que no habían nacido en una familia brahmana, ellos. And so, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, sometimes the Lord arranges, even though they're descending from the spiritual world, they won't take birth in Brahmin families. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, то, что иногда Господь может устроить это таким образом, то, что несмотря на то, что личности посланы с духовного мира, они не принимают рождение в семьях брахманов. It's time for a quiz. Es tiempo para una encuesta. Так, время для вопросов. Up quiz, surprise quiz. Una encuesta sorpresiva. If you don't get the question right, then when Maxim won't book you a ticket to Vrindavan. Si tiene la respuesta correcta, Maxim les va a agendar un boleto para Vrindavan. Why does the Lord arrange for his eternal associate to take birth not in Brahmin families? Porque el Señor arregla que sus asociados eternos nazcan en familias no brahmínicas. To taunt the Brahmins? No, you don't get to go, Tanya. Para atentar a los brahmanas, para glorificarlos, dice no. To glorify. Las otras están para glorificar a los devotees. Да, прославить преданных, это да, достаточно близко. Вы, в принципе, сможете поехать. That's kind of the answer. Well, can you read that? To show the example that everybody can be in Krishna consciousness. Para mostrar el ejemplo que todos pueden estar en la conciencia misericordiosa. Is not connected to your birth. Para mostrar que la vida espiritual no está conectada con tu nacimiento. Esas son respuestas que le están dando. That's the answer. Esa es la respuesta. The idea is. La idea es. Да, чтобы показать всем, что духовная жизнь не зависит от происхождения, чтобы показать пример, что каждый может быть в сознании Кришны. If every pure devotee were born in a Brahmin family, si cada devoto puro nació en una familia brahmínica, para mí yo nací en Rusia. Если бы каждый чистый преданный был бы рожден в семье брахманов, то мы бы думали, так вообще какие надежды есть у меня? Я вообще родился в России. There's no Brahmins in Russia. No hay brahmanas en Rusia. Well, there are now due to Prabhupada, but before bueno, that, hay ahora, pero. Но сейчас есть брахманы из-за Прабхупады, но раньше их не было. Así que Bhaktivinoda Thakur would preach very strongly against these smarta Brahmanas. Bhaktivinoda Thakur predicaba muy fuertemente de estos brahmanas. So they were organizing a meeting and Están organizando una reunión y fue invitado a hablar. Так, они организовывали встречу, и его пригласили дать речь. But he wasn't well. Но себя Pero no чувствовал estaba неважно. bien. He was going to speak and he was going to show how the Vaishnava is higher than the Brahmin. But then now there was nobody to do it, so he was in anxiety. Iban a escoger quién iba a hablar con los brahmanas, pero nadie estaba ahí, él estaba en ansiedad. Никто не мог как бы его заменить, и он был в смятении. He cried out. Gritó. Is there anybody? ¿Hay alguien? That can go. ¿Hay alguien a quien puedo ir para vencer estos brahmanas? Хоть кто-нибудь, кто может отправиться и победить этих брахманов. You got that? Yeah. Is there anyone who can show through Shastra and logic
that they're wrong. Если кто-нибудь, кто может доказать через шастры, через manera логику, en que le то, des что a un они brahman неправы. una lógica que esté incorrecta. Guess what happened? Who knows what Adivinen happened? qué pasó. ¿Quién sabe qué И pasó? предположите, что же произошло? Кто знает, что произошло? Somebody appeared Alguien and apareció y I dijo, will do it. yo lo haré. Кто-то появился и сказал, я это сделаю. For one gulab jamun, who do you think that was? Para un За один gulab gulab jamun. jamun. ¿Y Как вы quién думаете, кто creen же que это fue? Take a guess. Adivinen. Who do you think that was that showed up? Как вы думаете, кто это был? Кто ¿Quién появился? creen que apareció? Should I give you a hint? Les doy una Должен ли я pista. вам подсказать? His initials are BSS. Su inicial es Его инициалы PSST. БССТ. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Es Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He wrote an essay and he went to this Escribió un event. ensayo, and he fue a presented este the essay. evento y presentó el Он ensayo. написал эссе и отправился с этим эссе на это собрание и представил его там. So he had a strategy. First thing he did is he quoted lots and lots of verses to glorify the Brahmins. Así que tenía una У него была estrategia. стратегия. Citó muchos versos donde Вначале glorificaba a процитировал los очень много brahmanes. стихов, чтобы прославить брахманов, и брахманы были очень рады и счастливы. And he could glorify the Brahmins Y with podía Shastra better than they glorificar could los glorify brahmanas themselves. con los shastras mejor de И lo que он мог ellos прославить podían брахманов glorificarse a sí mismos. шастрами даже лучше, чем они сами могли бы себя прославить. What a strategy. They're like, Es una gran estrategia porque ellos están pensando, esto es increíble, los brahmanos son mejores. Y después, y después comenzó a citar los shastras de que los Vaishnavas son mejores que los brahmanas. Он начал цитировать шастры, то, что вайшнавы выше брахманов. And the crowd went wild. Y la audiencia se puso salvaje. Просто толпа сошла с ума. And you know what a wild crowd in India looks like. Y saben cómo es un grupo de personas en India, cómo se ve, ¿saben? Kind of like a herd of wild rhinoceroses. Es como un grupo de salvajes rinocerontes. Can't stop them. No los puedes detener. And they all jumped on the stage and touched his feet. Y todos brincaron al escenario y tocaron sus pies. Yeah, I think he was in his early 20s. Creo que eran sus 20. And it was such a big crowd, the police pushed him. And they got a big bucket and washed his feet and then threw the water in everyone's head and everybody was happy. Y era tan grande la audiencia que tenían una cuenta con agua, lavaron sus pies ahí y aventaron el agua a la audiencia y todos estaban muy felices. И затем эту воду распространили всей толпе и все были счастливы. So Srila Bhakti, this was kind of Srila Bhaktisiddhanta's reputation that he was. Así que he would expose the cheaters. Así que esa era la reputación de Bhaktisiddhanta Sarasvati, y él exponía a los engañadores. Yeah. Okay. You know, Prabhupada also adopted that method many times. Y Prabhupada también adaptaba ese Prabhupada, método он muchas также veces. применял этот метод много раз. There was a prominent religious figure once Había un religioso prominente que Prabhupada criticaba y ese un hombre. He's a mudha. He's an rascal. You cannot criticize him. He's a great religious figure. Y Prabhupada le criticaba y este hombre una vez vino y lo defendió y le dijo no puedes criticarlo. Y Prabhupada dijo es un muda, es un pillo, un engañador. Y dijo no puedes criticarlo. Prabhupada said, I am not saying
Krishna is saying, no lo estoy diciendo yo, Krishna lo está diciendo. Y si tú no te rindes a Krishna, eres un pillo. Кришна говорит, то, что если вы не предались к Кришне, то вы негодяй. And this was on a morning walk. Esto fue en una caminata matutina. They had a big fight. This man was disagreeing. Había una gran pelea, este hombre no estaba de acuerdo. Человек не соглашался. And this man used to come on a walk every day. Y todos los días мужчина, он приходил на эту прогулку ежедневно. Venía a las caminatas matutinas. And he stopped coming. Y dejó de venir. И он перестал приходить. He was so upset. Estaba tan Он был molesto. настолько расстроен. And then one day they were on the beach a few days later, and the man was on the beach, so he saw Prabhupada and he came. Y una vez estaban en la playa y este hombre estaba en la playa y vio a Prabhupada y se acercó a él. Мужчина, он также был там, он увидел Прабхупаду, он подошел. And the man said, Prabhupada, I'm sorry, but we're trying to respect the saints of India. Y le dijo, Prabhupada, lo siento, pero estoy tratando de respetar los santos de la India. And then Prabhupada said, yes, and our job is to point out who isn't a saint. So you respect everybody blindly, and our job is to point out who isn't a saint. Y Prabhupada dijo, sí, está bien, tú respetas a todos, no es un buen trabajo, pero nuestro trabajo es mostrarte quiénes son los santos. Все считаете святыми, а мы указываем, кто является, кто нет. Yeah, so that's his mercy, so innocent people won't be cheated. Así que es la misericordia que las personas inocentes no fueran engañadas. So, así que this is very interesting what I'm going to say now. Esto es muy interesante. Так, достаточно интересно то, что я собираюсь сказать сейчас. Those of you who come from companies that have countries that have political corruption might think, oh, this is just normal. The story I'm going to tell. Para todos ustedes que vienen de países que tienen políticos correctos, para ustedes va a ser una, esta es una historia normal. Я говорю про ту историю, которую сейчас расскажу. So, Bhaktisiddhanta is exposing all so-called saints who are bogus. Así que Bhaktisiddhanta está exponiendo a los llamados santos que son bogus, son He's exposing bogus brahmanas. Está exponiendo a los brahmanas falsos. Подделочных, фиктивных брахманов. He's putting Vaishnavas above Brahmins. Y está poniendo los Vaishnavas arriba de los brahmanas. This is putting the Smarta Brahman enterprise out of business. То есть таким образом está haciendo que el negocio de los brahmanas caiga. Выталкивает из бизнеса их компанию. Yeah. So on Navadvip Dham Parikrama. El parikram de Navadvip. Bhaktisiddhanta was on Parikrama. Bhaktisiddhanta estaba en el parikram. Con sus discípulos en Navadvip. На парикраме со своими учениками в Навадвипе. So these Brahmins hired gundas. Así que estos brahmanas contrataron a gundas. What's the Russian name for gunda? Banditas, bandits. Oh, that's the same in Spanish. Gestapo, I think that's the German one. Right? What's the Russian name for gundas? I think it's KGB, right? Gunda is mafia, ¿no? Gunda es mafia. Yeah. Contrataron a la mafia. Okay, yeah. All right. They hired the mafia. Итак, в общем, эти брахманы, они наняли мафию. It may have had another name then. They just call it. Gundas are like thieves. Эти брахманы, они наняли мафию. They hired the mafia. So
Gundas son como ladrones que les paga suficiente dinero y matan a alguien por ti. Así que contrataron a gundas con la intención de matar a Bhaktisiddhanta Sarasvati. ¿Pueden imaginarlo? Для того, с целью, чтобы убить Шрилу Бхактисидданту Сарасвати. Просто представьте себе. Y estaban aventando piedras a los devotos. So they had to run and take shelter and hide from them. Así que tuvieron que refugiarse y esconderse de ellos. And Srila Bhaktisiddhanta had one disciple. Así que Srila Bhaktisiddhanta tenía un Bhaktisiddhanta que estaba vistiendo de blanco y que se parecía a Bhaktisiddhanta. И он выглядел очень похоже, как прям Бхактисиддханта. And he did something amazing. Y hizo algo increíble. Он сделал нечто удивительное. He risked his life for his guru. Он рисковал своей жизнью ради своего гуру. Said, Guru Maharaj, take my white cloth, I will wear the saffron cloth. They will think toma mi ropa blanca y yo voy a escort you out, and they won't notice because you're a grihasta. If they were dressed in white dress, they won't know it's you, and you'll be escorted to safety. Toma mi ropa, yo blanca, te pongo tu ropa, van a pensar que yo soy tú, van a tratar de matarme a mí y te vamos a escoltar para que salgas de aquí y te salvemos. Вас мы тем временем сможем в безопасное место спокойно отвезти, потому что вы будете одеты в белое, они на вас особо глядеть не будут. Okay, at the count of 3, you can all say, wow. Y a las 3, todos pueden decir. Вы можете все сказать вау. Wow. That is a wow moment, isn't it? Es un momento wow, ¿no es cierto? На самом деле настоящий момент для вау. That was Prabhupada's sannyas guru. Bhakti Pragyan Keshava. Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Это был именно саньяса гуру Шрилы Прабхупады Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж. Он это сделал. So this was all the Goswamis, so-called Goswamis. Así que estos fueron los llamados Goswamis. So the news got out. So Así they que were ashamed. Las noticias aparecieron так называемые кастовые Госвами. Ну и, конечно, новости об этом de lo que había pasado. Они потеряли свою благую славу. And the Gaudiya Math got a lot of publicity, and Srila Bhaktisiddhanta had no hatred for anybody. Y la Gaudiya Math obtuvo mucha publicidad, y Srila Bhaktisiddhanta no desarrolló ningún tipo de odio por nadie. У Бхактисиддханты Сарасвати у него не было ненависти к кому-либо. Now, when you're speaking, Shamrasika, you're breaking up for me. It's Shamrasika and you're breaking up for myself. Yeah, so it must be my computer. Así que le está diciendo al traductor ruso que cuando él habla se quiebra, pero parece que es la conexión de Maharaj. Maybe if you turn your video off, it won't be so bad. Let's try that. Tal vez si apagas tu video va a ser menos see your names, but I won't see your faces. Voy a ver tu nombre, pero voy a ver sus caras. Я буду видеть ваши имена, но не буду видеть ваши лица. Where I live, we don't have fast internet. Donde yo vivo no tenemos internet veloz. У нас nету быстрого интернета. Yeah. Or some days it's fast. Maybe today the neighbors are Algún día es video games or something. Иногда интернет достаточно быстрый, а сегодня, ну, возможно, соседи играют какие-нибудь видеоигры, из-за этого интернета у меня меньше трафика. What's going on? So now another interesting point. Ahora otro Так, punto еще один интересный момент. He was very austere. Él era muy austero. But he used to spend all kinds of money on preaching. Pero usaba todo el dinero en prédica. Он тратил на проповедь. You ever see Bhaktisiddhanta in this, what was considered a limousine? It's a car. ¿Han And he's visto dressed with an overcoat.
¿Han visto esta imagen de Bhaktisiddhanta que está borrando una limusina con su saco? Unheard of for a sadhu to do that. No había escuchado esto, que un sadhu hiciera eso, ¿no? But he wanted to use everything for Krishna. Pero él quería usar todo para Krishna. Он хотел задействовать, использовать все для Кришны. And he said, it's a strategy that we should dress more nicely and have nicer things than the people we're preaching to. Y él dijo, es una buena estrategia que debemos de estar vistiendo y usar mejores cosas de las personas con las que estamos predicándoles. So he was also doing Krishna West. Así que él también estaba haciendo Krishna West. Sometimes he would wear, you've seen pictures, he'd wear this like British overcoat. A veces tienes fotos donde él está usando estos abrigos, nice shoes, zapatos nice bonitos, хорошая обувь или брюки, nice furniture, una buena, buenos muebles. Yeah. So, if I present myself as a learned, respectable, aristocratic gentleman, people will listen. Así que si yo me presento a mí mismo como un erudito, académico, aristocrático, las personas van a sentirse atraídas. Okay, devotees, so go out and buy some new clothes today. Okay, todos salgan y compren una buena nueva ropa hoy. You ever see people that dress like really, really well? ¿Han visto a personas que se visten muy, muy bien? You know what the philosophy is? Знаете, какова философия? ¿Sabes cuál es la When you make a filosofía? presentation, you go to a meeting. Cuando vas a una presentación, cuando vas a una presentación o una reunión, vístete mejor que nadie más, que todos los demás. Okay. So, the conclusion of today's class is buy new clothes, get a new car. La conclusión de esta clase es cómprate mejor ropa, vete muy bien y cómprate un departamento nuevo. Oh, you're probably all happy to hear that, right? Probablemente estás feliz de escuchar eso. Yeah. Only new things you can use for Krishna. That you have to then go to the prime ministers and all the ministers and preach to them if you're going to drive up in a BMW and use it for a good purpose. Только те хорошие вещи, которые вы можете задействовать в служении Кришны. И в таком случае, учитывая, что вы так хорошо уже одеты, представительны, вы должны отправляться к премьер-министрам и другим большим личностям. Vístanse bien, salgan y prediquen al primer ministro. Prabhupada dijo, primero vístete y luego, es como una frase en inglés, que es dress y luego dress, vístete y luego toma la cuenta. Yeah. So he wasn't afraid. He wasn't afraid to use everything for Krishna. Así que no tenía miedo. Yeah. So, you know, this was just the time when cars were coming out. It was kind of a new thing. They had four cars. Cuatro carros. Знаете, это были те времена, когда только начали изготавливать машины. У них были 4 машины, автомобиля. Then they had a boat and they would take people on the Ganga. Tenían un bote y tomaban las personas en el Ganga y les predicaban. У них также была лодка, они катали людей по Ганге вверх-вниз, и затем он проповедовал им. We heard this interesting story. Escuchamos esta historia muy interesante. That when they were building a temple, cuando estaban construyendo un templo, Srila Bhaktisiddhanta estaba ahí. Y los trabajadores necesitaban cigarros. Слышали вот эту интересную историю, то что когда они строили храм, то Шрила Бхактисиддханта, он там был, и в этот момент
строителям нужны были сигареты. So right now, Krishna Karshani and Parananda have just left. They're going shopping for me. It's one of their favorite pastimes. When I get to Poland, they're going to have all kinds of Italian suits for me and everything, right? Así que ahora Krishna Karsani y su esposo van a ir de compras y van a comprarme cosas, ¿no? Porque es uno de sus pasatiempos favoritos. La última vez que estuve en Polonia me compraban. Voy a ser el mejor Prabhu vestido en Polonia, ¿no es cierto? Лучшим одетым Прабху во всей Польше. Hare Krishna. Yeah. But, you know, he didn't like devotees using anything for themselves, but for preaching, spend all kinds of money. Así que no le gustaba que gastaran muchas cosas en cualquier cosa, pero predica y ellos podían gastar mucho. Want to hear an interesting story? ¿Quieren escuchar una historia interesante? One time a devotee came Una back vez from un devoto preaching, regresó de la prédica telling the devotees, y le estaba diciendo a "My los preaching devotos, is very, mi very prédica powerful, fue very, muy very poderosa, effective, it was muy really amazing." efectiva, muy increíble. Один раз преданный вернулся с проповеди, и он рассказывал преданным то, что моя проповедь очень могущественная, сильная, прекрасная. I've been out preaching all day. Make me He some estado puris predicando and todo el día, sabji hazme and muchos halava and puris sweet y rice. I need to jalabas, eat. arroz dulce, todo. Давайте, я весь день проповедовал, дайте мне немножко там пури, сабджи, халавы, сладкого риса, мне нужно вкусить. Oh yeah, and add some pakoras. Oh, sí, también algunas pakoras, gulab jams también. This is late at night, and Srila Y Bhaktisiddhanta was tarde en awake la and he heard noche this. y Bhaktisiddhanta Sarasvati se despertó, estaba despierto y escuchó esto. He wanted his sannyasis to live austerely. Y quería que los sannyasis vivieran austeros. So he decided to teach them a lesson. Así que decidió enseñarles una lección. I forget Olviden. Forget how he taught this devotee a lesson. Olvidé cómo le habló a este devota. Hizo algo, pero He was upset. He was upset. Estaba molesto. Maybe it was the same story. Esa es la misma historia. He saw that the devotees were thinking that they're doing everything happening in the month is because of their great work and their great preaching. He didn't like them to think that way. Он заметил, то, что преданные начинают мыслить таким образом, то, что бы ни происходило в матхе, это за счет их огромной работы, их проповеди, и он не хотел, чтобы они думали подобным образом. I'm going out, I'm preaching, people are giving so much to the mat because of my powerful preaching. Soy el hombre, sí, soy la persona especial. Estaba pensando como de esa forma. Люди дают такие большие пожертвования, у меня так все успешно, проповедь могущественная, вот я такой большой. И он заметил это, он не хотел, чтобы они так размышляли. Oh, we're maintaining the mat. Estamos manteniendo el mat. Мы поддерживаем мат. Bhaktisiddhanta said, Bhaktisiddhanta nobody go out for 1 week. Nadie va a salir por una semana. Nos vamos a quedar todos Никто aquí. не выходит в течение недели. Мы все находимся в матхе. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Почему же он это сделал? He went out Salió and he arranged from y the arregló different sabji wallahs and grain vendors and so on for them to donate. And every day they would come with donations. Y entonces todos los días regresaban y venían, daban donativos. С личными сабдживалами и другими, и чтобы они приходили и приносили овощи, и таким образом у них была пища. So that all the devotees who thought they were maintaining the temple would see every day all the needs of the temple were coming, being arranged by the mercy of their Guru Maharaj. Y a todos los devotos veían todos los días cómo las cosas necesidades del templo eran arregladas por la misericordia de su maestro espiritual, los arreglos que él había hecho. And then all the devotees got y después todos los devotos entendieron el mensaje de eso. Guru Maharaj está manteniendo esta mat, no nosotros. Послание, то, что Гуру Махарадж поддерживает этот мат, не мы.
So one time he wasn't feeling good, so a doctor came. Así que un tiempo no se estaba sintiendo bien y el doctor vino. And he said, "You're exhausted because you speak too much. You have to stop speaking and rest." Porque hablas demasiado. Вы чувствуете себя неважно, потому что вы слишком много даете речей. Вам нужно отдохнуть. But then he preached to the doctor for hours. Y luego le predicó a los doctores por horas de que el cuerpo es temporal. And then he felt like, well, what's the point of living if you can't speak about Krishna? Si no puedes hablar acerca de Krishna. Он ощущал себя таким образом, то что вообще в чем смысл жизни, если вы не можете говорить о Кришне? Yeah, we're just here to preach. That's our purpose. Estamos aquí para predicar, ese no es nuestro propósito. And then he had a philosophy. Y entonces tenía una filosofía. He said, many people may see me as their enemy. Muchas personas pueden verme como su enemigo. Because I was speaking the truth about bhakti. Porque estaba hablando la verdad acerca del bhakti. Then he said, I was giving them trouble with the idea that maybe they'll turn to Krishna. Y les estaba dando problemas con la idea de que tal vez así van a voltear a ver a Krishna. Without any desire for gain. Sin ningún deseo de ganar. Then he said, someday they'll understand. Algún día van a entender. Он сказал, что какой-то день они поймут это. So when he was leaving this world, así que cuando estaba dejando este mundo, tenía uno de sus discípulos diciendo, Sri Rupa Manjari Pada. Когда он покидал этот мир, то один из его учеников, он попросил, чтобы он воспевал Шри Рупа Манджари Пада. And in his last words, he said, sus últimas palabras, él dijo, our ultimate goal is to become a particle of dust at the feet of Rupa and Raghunath. Nuestro último objetivo es volvernos una partícula de polvo de los pies del loto de Rupa. Стать пылинкой на стопах Рупы Рагунатхи. Then he said, you should all work together, y dijo, do not todos fight. Ustedes deben trabajar juntos, no peleen. Вы все должны сотрудничать вместе, не сражаться. Don't give up the service. No renuncien al servicio. How difficult or uncomfortable aunque sea difícil o incómodo. оно сложное или некомфортное служение. No matter how dangerous it is or how much you're criticized. No importa qué tan peligroso sea o cuánta crítica reciba. And cuando sean criticados. Don't be discouraged. Don't give up your service because people are not enthusiastic about bhakti. No se desmotiven por su servicio porque las personas no están entusiastas por el bhakti. Не испытывают энтузиазм от бхакти. And he said, do your bhajan with humbleness and tolerance. Y le dijo, haz su bhajan con humildad, con paciencia y tolerancia. Yeah. So sí. Now I will take questions. Así que bueno, ahora voy a tomar preguntas. Si tienen alguna pregunta o comentario. You can ask me, what color suit do I like? Is that the question? Si la pregunta es qué tipo de saco me gusta. Какой цвет пиджака вам больше нравится? Guru Maharaj, is it Gucci or Yves Saint Laurent? ¿Es Gucci o Laurent? You don't have to buy me any clothes. No es cierto, no tienen que comprarme ninguna ropa, no se preocupen. Не волнуйтесь, не надо никакой одежды покупать. I have too many already. Ya tengo muchas. Мне так уже их слишком много. Krishna Karshani is the only one who can buy me clothes, because if she doesn't buy me clothes, she'll go crazy. Krishna Karshani es la única que me puede comprar ropa, porque si no me la compra va a enloquecer. Yeah, okay, I'm going down. So everyone's coming to India. Okay, so the dates are las fechas, the dates I gave, arriving in Vrindavan llegar en Vrindavan. En Vrindavan el 21 de marzo, ese es seguro. Staying in Vrindavan and going to quedar en Mayapur Vrindavan y voy a ir a Mayapur el 8 de abril es definitivamente un tal vez. Это почти определенное возможно. So if you want to meet me in Vrindavan, que si quieren encontrarme en Vrindavan, on the 8th, you should el 8 deben de contactarme antes de los planes, de que lo planeen.
8-го, то тогда свяжитесь со мной предварительно, чтобы уж точно спланировать планы. Yeah. Now, Parananda and Krishna Karshan are saying, well, if we buy nice Ahora clothes, the other Padananda y devotees Krishna will become se jealous. dicen, Yeah, that's a si problem. le compramos Only wear them when you buena preach. es, You have to do los big otros programs devotos in se van a India. poner celosos. Ну вот говорят то, что если хорошую одежду одевать, то другие преданные могут начать завидовать. Но в таком случае одевайте только ради проповеднических программ. It happens, Gopinath says, I feel so unqualified. Like every Gopinath step dice, I yo get me more siento tan incualificado unqualified. I que have too cada much paso material me siento desires. más It's y hard más for me to focus incualificado on the big y es goal. difícil para mí Так вот enfocarme en происходит, el gran говорит, то, что objetivo. я чувствую себя настолько неквалифицированным, то, что с каждым шагом все более и более неквалифицированным. У меня слишком много материальных желаний. Для меня тяжело сосредоточиться на большой цели. Just focus on the little goal. Solo fóquense en el objetivo without pequeño, cantar then sin everything will ofensa, come from that. y todo va a Тогда venir de eso. сосредоточьтесь на маленькой цели воспевания без оскорблений, и все остальное Va a venir придет с como этого. resultado de eso. If you're having trouble in your Si Krishna están teniendo consciousness, look problemas no en la further than conciencia your de bead bag. Krishna, no vean Если más у вас есть lejos трудности в de сознании donde Кришны, están. то не смотрите за пределы вашего мешочка. And I'm looking for my bead bag right now. It's not even in this room, so I must be in trouble. Estoy buscando por mi cuenta de Japa, ni siquiera está en este cuarto, свой мешочек, и es вот un не problema. замечая его в этой комнате, значит, у меня трудности, проблемы. Material desires bring frustration. Los deseos materiales pueden traer frustración. Material desires are like a big wall. And trying Y to los fill them deseos is materiales like es como un driving your gran car muro. 100 miles an hour into that wall. Manejar un carro a 20 millas Материальные por желания hora. не подобны большой бетонной стене, и пытаться выполнить их, это подобно тому, когда вы на машине врезаетесь со скоростью 100 км в час в эту стену. Gopinath, what do you want? Material desires or Krishna? Gopinath, ¿qué quieres? ¿Los deseos materiales материальные желания или Кришну? Tell me. O Krishna? Скажи мне. Dime. Krishna. Krishna. Okay, so every day when you wake up, tell yourself, I want Krishna, not Maya. And all Así que throughout the cada day, día as que se often as you levanten tell digan, yourself, quiero a Krishna I y no want Maya. Krishna, I don't Y al want final Maya. del día van a decir, Тогда таким образом, vas a каждое decir, утро, yo когда amo ты Krishna y no просыпаешься, a ты Maya. говори себе, я хочу Кришну и не Маю. И в течение дня можно еще несколько раз напоминать себе то, что я хочу Кришну, не Маю. Ponte un tatuaje en tu corazón. Можешь сделать себе такую Y татуировку в tatúa tu сердце, по corazón. сути. The job of the guru is to create El trabajo del tattoos guru that the es crear disciples tattoo tatuajes to their hearts. para que los Задача discípulos гуру se tatúen sus создавать такие corazones. татуировки, которые ученики наносят себе в сердце. So everybody, you can put that tattoo on your heart. Así que todos pueden ponerse ese tatuaje en su corazón. Quiero a Поэтому вы Krishna, все no можете quiero a нанести Maya. себе татуировку в сердце, то, что я хочу Кришну, я не хочу Майю. You can sing a song, Gopinath. Make up a song. Можете даже Puedes спеть cantar песню, una canción, придумать песню, Gopinath, например. puedes hacer esa Maya, why are you canción. so hard on me? Maya, ¿por qué Maya, eres почему tan ж ты так dura жестока со мной? conmigo? You come even when I don't want you. Vienes incluso cuando no Приходишь te тогда, когда я quiero. даже тебя не хочу. Please leave me alone. Por favor, déjame en paz. Пожалуйста, оставь меня в покое. I want to go to Krishna. Quiero ir con Я хочу Krishna. отправиться к Кришне. And there's your chorus. Y es I want coro. Quiero a Krishna. Krishna. I don't want No quiero a Maya. Maya. Я хочу Кришну, не хочу Майю. There it is. There's your song. Ahí está su Это ваша canción. песня. And sing it every day. As soon as you get Cántenla up. todos los días desde que se Пойте ее levantan. каждое утро, вы только просыпаетесь. This is really powerful. Esto es muy На самом деле очень poderoso. могущественно. Remind yourself what you want. It's Recuérdense very ustedes powerful. mismos, hacemos lo que quieren. Напоминайте Es muy себе то, poderoso. чего вы желаете. Это очень могущественно. Do you ever feel like ¿Alguna vez se han really, sentido really como enthusiastic realmente, and 3 weeks realmente later entusiastas y don't 3 feel semanas después enthusiastic? no se Has that ever sienten happened to you? entusiastas? Иногда ¿Les ha pasado a происходит с вами так, ustedes? что вы чувствуете большой энтузиазм, и затем пару-тройку недель спустя этого энтузиазма нету. Происходило ли такое? And you're asking yourself, Se están what preguntando a ustedes happened? mismos qué pasa. И затем вы задаете себе вопрос, что же произошло? It's at times like that you have to Si en sing that tiempos song. así tienes que cantar esa canción. Remind yourself. Напомните себе, Recordarse a sí You mismo forgot that you want Krishna. que quieren a что вы Krishna. забыли, что вы хотите Кришну. And Maya is saying, you don't want Krishna.
You want me. Y Maya está diciendo, no quieres a Krishna, me quieres a mí. Что ты не хочешь Кришну, ты хочешь меня. I'm better than Krishna. Soy mejor que Krishna. I can give you so many Puedo things darte tantas cosas que él no puede Я darte. лучше, чем Кришна. Что же может тебе Кришна дать? Я тебе могу дать столько вещей, которые он тебе не может дать. Krishna makes you work so hard. Krishna me hace trabajar tan duro. He makes you follow so many rules. Te hace seguir tantas tantas reglas. For me, you can just enjoy right now. Pero para mí puedes disfrutar ahora mismo. Let's go, Gopinath. We'll be happy together. Пойдем же, Гопинат. Te verías Мы feliz будем juntos. счастливы вместе. You can go back to Krishna when you're 85. Puedes regresar con Krishna cuando tengas Когда тебе будет 85. 85. Let's enjoy now. Vamos a disfrutar Давай ahora. наслаждаться сейчас. That's it. Все. Don't drink the Kool-Aid. Не пейте холодные лекарства. Yeah, that No, means no, poison in the Kool-Aid. Don't drink it. es como, dijo una frase que es como no tomes el agua fría, es como no tomes el That's what veneno, Maya's going to dish no out. te envenenes, porque Maya te está buscando. And, Y, ladies and gentlemen, damas y caballeros, И, дамы и господа, we have like 60, 70 volumes of books to protect us tenemos when Maya tells you those things. el volumen 66 de los libros para protegernos cuando Maya te diga esas которые cosas. могут помочь вам в те моменты, когда Майя говорит вам эти вещи. I went to the car dealer today. He told me this Fui and that. I al can get a carro, brand me new car, dijo put $1 esto down, y and me give me compré un a coche Jaguar or a nuevo Rolls y Royce. compré un Jaguar, un And Rolls we know Royce. we all say, no, Y no, todos no, you've been dijimos, cheated. no, no, We know. no, te engañaron, nosotros lo Это вот то же sabemos. самое, как вот я сегодня Fuiste ходил в engañado. автосалон, мне сказали, что всего лишь за внос в $1, первый взнос $1, мне дадут там Rolls-Royce или Jaguar, а мы человеку отвечаем, не, тебя уж точно обманули. Then you come back and they say, Y now we después need regresas y $10,000. dices, ahora necesito Затем вы возвращаетесь, $10,000. и они говорят, теперь вы должны заплатить $10,000. And then they say, come back tomorrow and your car will be ready. Y después le dijeron, bueno, ven mañana y tu carro va a estar listo. Van a decir, y regresas mañana y no está el mecánico, o sea, todos se han ido. Maya will promise you the world. Maya te va a prometer el mundo. But she won't deliver the world. Pero no va a liberar el mundo. Don't be stupid. No sean tontos. Не будьте глупы. You have Prabhupada's books, you're not allowed to be stupid. Ustedes tienen los libros de Prabhupada, así que no tienen permitido ser tontos. Without his books, you must be stupid. Sí, sus libros deberían ser tontos, pero si tienen sus libros y son tontos, deberían ser tontos. Вы должны быть глупы. Но если у вас есть его книги, и вы по-прежнему глупы, то это делает вас еще более глупыми. Isn't it a fact? Like if you don't no es un hecho que no, si no saben, no, but if you know, and then you do it, y después lo haces. Ну, это же на самом деле факт, то, что если вы не знали то, что вы делали, то вы просто были в незнании, поэтому вы не глупы. Но если вы знаете, но по-прежнему это делаете, то тогда все могут сказать, что вы глупы по-настоящему. So we have a question by Svetlana. Tenemos una pregunta de Svetlana. Светланы. Hare Krishna, dear Mahatma Prabhu. I will read in Russian first. Харе Кришна, дорогой Махатма Прабху, примите мои поклоны. Мой вопрос. Я сама создала из бусин Туласи Кантхимала, украсив их маленькими бусинами жемчуга, и одев их на шею, оказалось 3 круга. Многие преданные говорят, что 3 круга могут носить только преданные после второй инициации. Сказано ли в шастрах об этом? Могу ли я носить 3 ряда, или мне нужно переделать заново свою нить? Спасибо. Hare Krishna, dear Mahatma Prabhu, please accept my obeisance. Querido My question is that Prabhu, es una I made my own Tulasi Mala, and I also decorated them with this small jewelry. Le puse un poco de joyería. Putting them
on my neck, it turned out to be 3 rounds. Y lo Many puse en devotees, mi they say cuello that y tiene 3 tres rounds can rondas be y worn muchos devotos only dicen by que those who have esas second rondas de initiation. tres Does it vueltas mention de somewhere in canti solo Shastra? para personas Am I con allowed to wear iniciación 3 y estoy rounds, permitido que or use should I cantis de tres remake vueltas the o solo malas? debería Yeah, ser you solo con wear una. one before Haces initiation. una On the antes de first iniciación initiation, y you wear después de 3. la primera iniciación usas Так, tres, то есть una de одна tres до vueltas. первой инициации, а после первой инициации можно 3. So you can make 3 necklaces out of it and give 2 away. Así que puedes Можно hacer сделать 3 3, collares de lo que hiciste y получается, regalar ожерелья 2. из этих, Yeah. и 2 подарить. Or you can wait. Even when you get initiated, puedes you won't esperar. put on 3 with jewels on them. You'll just put Incluso 3 cuando eres strands of tulsi. iniciado puedes И poner даже, то есть, 3 когда вы... de tulasi. Excuse me, it was pearls, but anyway. Pearls, yeah. Даже, De perla. даже когда вы получите инициацию, вы все равно не будете там с жемчугом это одевать, но это будет просто туласи. Sorry for the bad news. No, lo siento por las malas Прощения за noticias. плохие новости. Unless you can get initiated tomorrow, then you can wear them. But A menos que te inicien mañana las podrías usarlas, pero can't wear those. Aunque te ya fueras Если, iniciada, конечно, вы tienes que usar unas завтра, cuentas можете nuevas, одеть. no pueden Даже ser если и esas. получите инициацию завтра, на самом деле не их нужно одевать, а нужно будет новые конхималы и без украшения там жемчуга. So now we have a question from Tenemos una Adriana. pregunta de Adriana Итак, Coronado. у нас вопрос от Адрианы. Как же я могу сделать Кришну счастливым? ¿Cómo puedo hacer a Krishna feliz? Esa es una excelente pregunta. Make the devotees happy. Haz a los devotos Сделайте felices. преданных счастливыми. Make Prabhupada happy. Haz feliz a Сделайте Prabhupada. Прабхупаду счастливым. Serve with bhakti. Sirve con bhakti. Служите с бхакти. Krishna will be happy. Krishna va a estar Кришна будет feliz. счастлив. Svetlana said something. Svetlana dijo Так, algo. Светлана сказала, Svetlana. I'm happy to receive from you this news. Estoy feliz de recibir good. estas noticias. Okay. Хорошо. And 2 other women will be happy also. Y otras 2 mujeres van a estar felices por recibir tus regalos a И ella. также 2 других девушки будут счастливы получить вот эти 2 дополнительных ожерелья. Should we? So Lydia says, should we want to go to Mayapur? Is Lidia it wrong dice, if we deberíamos haven't a querer ir desire a to go? Mayapur, está mal si no tenemos el Должны ли мы deseo de хотеть ir отправиться ahí. в Майяпур? Неправильно, если у нас этого же желания нету. Well, if you don't want to go to Mayapur, Pero you si want to no go to quieres ir a Vrindavan, that's Mayapur y fine. quieres ir a Но если Brindavan, вы не está хотите bien. отправиться в Майяпур, хотите во Вриндаван, то это нормально. But if you don't want to go to the holy Pero si Dham, no that's not quieres so ir al good, santo because nombre, wanting to go to the la holy santa Dham is part tierra, of bhakti. no es tan Если вы bueno хотите porque ir отправиться в a la святую Дхаму, santa, то a это los не так lugares хорошо, sagrados потому es что parte del желание bhakti, быть del в святой proceso del Дхаме — bhakti. это часть бхакти. So maybe now's not a good time to Así go. que tal vez ahora no es un buen momento para ir, tienes but someday trabajos, you should no go. tienes el dinero, Может pero быть, algún сейчас не día самое лучшее deberías время, de ir. чтобы вам туда отправиться, у вас там работа, школа, денег не хватает. Но в какой-то момент должны все-таки. Next question. And how about those Siguiente pregunta, ¿qué tal acerca de esas cantimalas que están hechas de plata y tulsi? ¿Es lo mismo que unas cuentas simples de tulsi? Bueno. It's better to wear 3. Es mejor usar 3 vueltas, de 3 vueltas. After you have 3, you can put something else on. Después de que tengas de 3 vueltas, no puedes poner un poco de metal o lo que sea, pero por lo menos 3 vueltas, si eres iniciado. Devotees started wearing those during Prabhupada's days, and he told them not to, because he was afraid, we'll start a new fad or something. Y los devotos empezaron a usar esas tipo de Prabhupada. Prabhupada le dijo que no lo hicieran, porque tienen miedo que empezaran algo diferente. I'm just repeating what Prabhupada said. Solo estoy repitiendo lo que Prabhupada dijo. They will do what they do. Pero los devotos hacen lo que hacen. Yeah. Maybe some people for work think I can't wear 3 neck beads, so I'll wear a nice tulsi necklace.
Así que algunas personas por trabajo dicen, no puedo hacer una cuenta cutis de 3 vueltas, así que voy a hacer un collar muy bonito. Is it okay to wear the number of Tulsi neck beads? Like I just put on the deities neck beads from me puse las Houston, cuentas and I de didn't take off my cantis old de beads. realidades de Houston y no me quité las mismas. Нормально Las ли вы mismas, носили así que такие por eso тулоси, estoy которые usando у вас muchas. одеты? А я на самом деле просто надел маха от божеств из Хьюстона. Yeah. If you're initiated, there's no limit. Si eres iniciado, no hay límite. То нету границ, может, это больше и больше. Then we'll have strand competition. Who has the most strands? Who's the bigger? Entonces vas a tener fortaleza y vas a ver quién es el devoto más fuerte, más grande. Соревнования, у кого же их больше, кто больше преданный. Then the macho guys, you know. Luego los hombres machos decir, el mío es de 40 pulgadas. Настоящие мачо. Prabhupada no quería eso. Самые большие бусины. Have you seen that? ¿Han visto eso, Shamrasika? Yes, of course. Sí, por supuesto. Big earrings, big muscles, big tattoos, and big neck beads. They all go together. Видели такое, то что вот большие серьги, большие мускулы, большие канхималы, вот огроменные такие бусины. Это все вместе полный комплект. Yeah, I thought we weren't the body. Isn't that our philosophy? А я думал, а разве мы не тело? Не в этом ли наша философия? Yeah, you know, generally Prabhupada wanted. Generalmente Prabhupada quería que. Ну да, обычно Прабхупада хотел. You know, not be what's the word? Flamboyant. You know that word, flamboyant? Pretentious. No fuéramos pretenciosos. Yeah. Он не хотел, чтобы мы были как бы яркими, притворялись. I think Prabhupada was just afraid. Creo que Prabhupada solo tenía miedo de que fuéramos a. There's nothing wrong with all these things. No hay nada malo con esto, solo pienso que tenía miedo de que nos absorbiéramos en esto. You know, using Tulsi to decorate ourselves rather than as a spiritual. Usando Tulsi para decorarnos a nosotros en lugar de hacerlo con un propósito espiritual. Нет ничего плохого в этих вещах самих по себе, но видение, насколько я понимаю, Шрилы Прабхупады было в том, что он боялся, что мы начнем использовать тулоси и подобное для того, чтобы украшать себя, и будем забывать о истинной духовной цели этого. Yeah. Okay, so Lydia wants blessings to go to Mayapur. Así que Lidia quiere unas bendiciones para ir a Mayapur. Okay, Lydia, Lidia, okay, nos vemos en Mayapur. Встретимся в Майяпуре. And when you get there, you'll never want to leave. Y cuando llegues ahí, nunca vas a querer irte. Отправитесь сюда, вы никогда не захотите покидать место. Ask Krishna Karshani. Como Krishna Karshani. He was kind of feeling like you. Que estaba sintiendo como tú un par de años atrás. Как вы себя чувствовал пару лет назад. And then she came to Mayapur. Y después vino a Mayapur y no se quería ir. Затем пришла в Майяпур и не хотела покидать. We had to kick her out. Tuvimos que patearla para que se fuera, echarla. Porque quería quedarse para siempre. But she was very mental. Pero era muy mental acerca de venir en primera instancia. И так уже была очень смущена тем, чтобы туда отправиться. Yeah, it grows on you. Y crece dentro de ti eso. И rastет это желание. Okay, ladies and gentlemen. Okay, damas y caballeros. Now officially ending. Oficialmente está acabando y vamos a empezar la clase de Yapa. И подготовка к Джапе. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj Prabhupada ki Jai. Kaura Premanandi Hari Bol.